उसी मुद्दे को उठाने के लिए हमें यहाँ पर खड़ा होना पड़ा, जिसका हमने एक वक्त में सोचा था कि आज के बाद ऐसे मसले दोबारा नहीं उठेंगे, आज के बाद ये मुद्दे दोबारा नहीं उठेंगे। और हमें लगा था हाँ कि आखिरी बार शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन आज फिर देखने को मिला, आज फिर मसला और गंभीर था। इस बार और फिर सख्त मसले मसाइल थे कि एक 20 साल का लड़का, कि इसका नाम सुमित शर्मा था, वो चाकू और छुरियों के साथ जाता है और एक दूसरा लड़का जिसका नाम उदित चिब था उसको मार देता है। और ये घटना हादसा कहीं दूर की नहीं है बल्कि जम्मू की है। कुछ रिसोर्सेज का तो ये भी कहना है कि उन्होंने छुरी से उसका पूरा गला ही काट दिया। तो आज मैं जम्मू के इस शहर में, कि जिसको कुछ लोग कभी सेफ कहते थे, जिसको हम कभी खुद सेफ समझते थे, जिसको हम समझते थे कि ये हमारा घर है, आज बड़ी जिम्मेदारी और अफसोस से कह रहा हूँ कि वो घर अब सेफ नहीं रहा है। उस घर में अब मॉरल वैल्यूज इतनी डूब गई है, उस घर में अब एथिकल वैल्यूज इतनी डूब गई है कि एक 20 साल का लड़का भी ऐसी हरकत कर देता है हमारे सामने दिन दिहाड़े सुबह के 10-11 बजे के वक्त। दुख होता है और ये रिप्रेजेंट करती है हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिलीज को, हमारी अपब्रिंगिंग को, हमारे मॉरल्स को, हमारे एथिक्स को। एक बच्चा जो होता है, एक 20-25 साल का बच्चा, वो अपने आप में 1000 चीजें रिफ्लेक्ट करता है, वो अंदेशा देता है 1000 चीजों का कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को किस खानदान से ताल्लुक रखता है, वो रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को किस मुल्क से वो ताल्लुक रखता है। तो मैं आज यहाँ से कहीं बाहर चले जाऊं और मैं अपने आप को बोलूं कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, तो मुझे पूरा जांच लिया जाएगा ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, इस फैमिली से ताल्लुक रखता है, उस कम्युनिटी का बंदा है। तो इंसान के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी अपब्रिंगिंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। बड़ी दुख से आज ये कहना पड़ता है कि शायद आज हमारी सोसाइटीज में बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं सही हो रही। बड़ी दुख से कहना पड़ता है शायद गवर्नमेंट को जो अवेयरनेस लानी थी, जो अवेयरनेस कैंप्स लाने थे, ऑर्गेनाइज करने थे, नौजवान बच्चों को बचाना था, शायद वो नहीं बचा पाए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जिनके सर पर जिम्मेदारी थी कि इंसान को इंसान बनाए, एक बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाए, वो शायद नहीं बना पाए। बड़ा अफसोस होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, इसमें हमारी भी एक है कि वो नहीं कायल कर पाई, वो नहीं कन्विंस कर पाई, वो नहीं नौजवानों को बचा पाए। आज एक नौजवान हमने नहीं खोया, हमने 2 नौजवान खो दिए। एक तो बेचारा कि जो उस वक्त मौके पर ही मर गया, लेकिन दूसरा 20 साल का बच्चा जिसने उसको मारा, उसकी भी क्या जिंदगी बची। अब उसके ऊपर जो कातिल का वो टैग लग गया, वो कलंक लग गया, क्या वो कभी उतर पाएगा, या उसका दिल कभी मुतमईन हो पाएगा कि नहीं मैं अब बेहतर जिंदगी गुजार सकता हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन आज फिर से यह आवाज उठाना चाहता हूँ कि फिर से आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी फैमिलीज फेल हो गई कि एक बच्चा जब कुछ करता है तो उसके पीछे हजारों चीजें होती हैं, हजारों चीजें। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि माँ बाप फेल हो गए उस बच्चे को जो उसकी अपब्रिंगिंग करने में। बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो स्कूल्स फेल हो गए कि जहां पर वो पढ़े थे। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकारें फेल हो गई कि वैसे अवेयरनेस कैंप्स नहीं ला पाई कि नौजवान बच्चों की सोच को बचाया जाता है, इनको ड्रग्स से, बुरी आदतों से, बुरे नशे से बचाया जाता है। और इसके साथ साथ अपने आप को ब्लेम करता हूँ कि हम भी कोई ऐसी पुरस्कार आवाज ना उठा सके जो घर घर में पहुंचती, हर नौजवान के दिल में उस जज्बे को उजागर करती कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता। हम भी आज फेल हो गए। मैं किसी को नहीं ब्लेम करता, मैं सबसे पहले अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग जिम्मेदार हैं उसको ब्लेम करना भी मेरी जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील तो रहेगी कि इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप लोगों से ये सवाल रखता हूँ कि क्या इस दुनिया का हर मसला ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आके इंसाफ दिला सकती है? कुछ भी दे दो, कि एडमिनिस्ट्रेशन उस बच्चे को वापस दिला सकती है उनके माँ बाप को? कि एडमिनिस्ट्रेशन उस नौजवान बच्चे के ख्वाबों को वापस जिंदा कर सकती है? कि एडमिनिस्ट्रेशन वो जो उसकी कमी रह गई उस घर में, उस कमी को पूरा कर सकती है? तो आज अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हम जैसे लोगों से मिलकर बनी है। हर चीज उनके हाथ में नहीं है, हर नाइंसाफी की भरपाई वो नहीं कर सकते, लेकिन नॉट कंपनसेट फॉर एनी लॉस। हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि कुछ चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही कोई और संस्था आपको उसको पूरा करके दे सकती है, उसकी कमी को पूरा करके दे सकती है। आज हमें कहीं ना कहीं
ماں باپ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ وہ دیکھیں گے ان کے بچے کس طرف جا رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ سکولز کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ وہ دیکھیں گے ان کی کلاس میں مورلز اور ایتھیکل ویلیوز کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ ذمہ داری لینی پڑے گی، جہاں پر اتنا سب کچھ ہو رہا تھا، کیا انہوں نے نوجوان کو پریزرو کرنے کے لیے، نوجوانوں کو بچانے کے لیے کچھ قدم اٹھائے تھے یا نہیں اٹھائے تھے؟ کچھ کیمپس رکھوائے تھے یا نہیں رکھوائے تھے؟ کچھ ایسی سکیمز لانچ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو خیر کہ تجھے کس لیے شکوہ ہے کہ اب بچے گھر نہیں آتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے؟ تو شاید حالات کی وجہ سے، گھر کے حالات کی وجہ سے، ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے اور ہزار چیزوں کی وجہ سے ایک نوجوان کئی بار غلط راستے پر چلا جاتا ہے، لیکن اس کو بچانے کی ذمہ داری ہے ہم سب کی۔ ایک نوجوان کی بھی سب سے بڑی یہ غلطی ہے اس نے اپنی ورث کو نہیں سمجھا، جس نے اپنی عزت نہیں کی، جس نے اپنی محنتوں کی عزت نہیں کی، جس نے اپنے ماں باپ کے جذبوں کی عزت نہیں کی اور وہ غلط راستوں پر نکل گیا۔ اس کی بھی تو بہت بڑی غلطی ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 4-5 اور اتھارٹیز، 4-5 اور فیملیز، 4-5 اور انسٹیٹیوشنز جو اس میں انوالو تھے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ تو آج یہاں پر میں اس سٹیج کے مادھیم سے، تھرو دا میڈیم آف دی سٹیج، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایڈمنسٹریشن سے اپیل کیا کروں، ایڈمنسٹریشن سے مانگ کیا کروں کہ ایڈمنسٹریشن کیا اس مسئلے میں جس کا بچہ مر گیا اس فیملی کو انصاف دلا سکتی ہے؟ یہ ایڈمنسٹریشن کہ اس نے قتل کر دیا اس کے اوپر سے قاتل کا ٹیگ ہٹا سکتی ہے؟ کچھ چیزیں نہیں کر سکتی ایڈمنسٹریشن۔ تو آج میں یہاں پر ایڈمنسٹریشن سے تو اپیل کروں گا ہی کہ ٹھیک ہے، آگے سے ایسے ریفارمز لائے جائیں، ان چیزوں کو بہتر کیا جائے کہ ہمارے بار آوازیں اٹھاتے رہے، آگے سے جو ہے کچھ ایسی بہتر سکیمز، بہتر اویئرنیس کیمپس لائے جائیں کہ جس سے کہیں نہ کہیں نوجوان جو سب سے بڑا ایسٹ ہے اس ملک کا، ان کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سکول سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنے مورل ایتھیکل ویلیوز کی پروموشن کو بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز کے ماں باپ کہ تمہارے پاس شروع میں بچہ ہوتا ہے، وہ ایک خالی کاغذ تمہیں دے دیا جاتا ہے، تم اس پر کیا لکھتے ہو؟ تو اس بلینک پیج پر کیا لکھتے ہو؟ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک انسان کے اندر اس کے ماں باپ کی اپ برنگنگ ریفلیکٹ کرتی ہے، تو ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان بچوں کو بچایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ اس وقت نہ پیسہ ہے، نہ ریسورسز ہیں، بلکہ یہ نوجوان ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے اگر ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم اس کو جانے کے لیے تیار ہیں۔